मजा आसीगला रे बुआ पूरा पूरी मजा आसीगला हाँ हेले क्या करबो हो मोर भाग्यती गोटे भी कोनिया लेका नहीं ना रे बुआ जेन बाटा भी जोचे खाली फेल आका मारुचे फेल के ठाना हेले गोटे पास करती हो सब उठाने खाली फेल क्या करबो करम फोटाए केते कष्टे आज्ञा फोटाई कर गोटे घर के आन लीजिए आज्ञा तमोर गार महेंद्र बोलबा पिला धरलार कोलाला आर गोटे कष्टे आज्ञा बोलियर ने के दे भोग ने गोटे पड़ा लीजिए आज्ञा क्या करबो से भी ने के कार से इंस्टा ती चैटिंग कर सेटिंग ही कर पोलाला मोर भाग्य खराब करम फोटा क्या करबो मोर भाग्य ती पूरा पूरी लॉकडाउन ही जैसे लॉकडाउन छाड़ो जा हेबा थिला हेला हेले बाबा रे सौंदर्य नगरी राज्य हाँ आज्ञा आम राज्य जेतकी सुंदर आम राज्यर ना भी सेतकी सुंदर हेले क्या करबो राज्य सीना सुंदर राज्य ना सीना सुंदर हेले आम राज्यर महाराजा घरे आरे पिला छुआ गुटे भी नहीं हबार जदि भी होउछन बेले रोटो राटो पोटो पाटो किरा मकरा मला पर मरी एका जोछ आर हेती लागि बोली करे आम राज्यर महाराजा पिला छुआ हो बोली करे 21 वर्ष लागि तीर्थ यात्रा करी जैचन हां आर आम राजा एतकी दयालु लोग जे मके युवक अवस्था ने भी तांकर राज्य गुमास्ता करी कर रखी जैचन हां हेले आर गोटे कथा राज्य ने पिला टुगल सना नहीं हन हेले सुंदरी सुंदरी जना मने तो अच्छा आ सभे करसन मके मन मोर ना होइछे गजा मुई होइछे टुकिल मोर दिल र राजा अरे मोर लागे चले तो से आड़े मैजी खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखी राजा बिहा हेबा के टाकिछे मुई कोई गति हेबा के टाकिछे मुई चालिछे माए जी खोजा लागि सब चालिछे माए जी खोजा चालिछे माए जी खोजा लागि सब चालिछे माए जी खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखी राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखी राजा हेबा के टाकिछे मुई कोई गति हेबा के टाकिछे मुई चालिछे माए जी खोजा लागि सब चालिछे माए जी खोजा चालिछे माए जी खोजा लागि सब चालिछे माए जी खोजा मोर लगे मैजिक खुजा और मुई लॉलीपॉप ती मारी छे मजा हेले हां जे ठाना गया डांगरी टुकिल देखि देले ई मन पूरा पूरी तना गना हो डांगरी टुकिल देखि देले मन तना घना धीरे छुरी छुरी बुद्धि हसी बना डांगरी टुकिल देखि देले मन तना घना महजी तक रख बिरानी करे से कथा के झुरी मोर मन है से धारे जे हेबा मोर महजी तक रख बिरानी करे खुली देई छे दिल दरवाजा होय खुली देई छे दिल दरवाजा चाली छे माए जी खोजा चाली छे माए जी खोजा चाली छे माए जी खोजा लागी सके चाली छे माए जी
नाम मोर गज गुमास्ता चाकरी देई रखिछंती रज हेबा के ताकिछे मुई होइब कि हेबा के ताकिछे मुई चालिछे माए चालिछे माए चालिछे माए लागी सते चालिछे माए दिकुजा मु जो दीर्घ दिन जो स्वप्नटा देखी से स्वप्नटा कौन स्वप्न रही नाई 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 मत भी बड़ लोक हबार अच्छी मत भी बहुत पैसा कमाइबार अच्छी कहीं ना ये दुनिया रे जहाँ पाखरे टंका पैसा नाई ताहार मान सम्मान बोली किसी ना कथारे परा अच्छी बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया हेले पछरे बड़ लोक हेबी रे बापा एमिति चालू चालू राज्य अनेक बाट चली आसी आउ फेरला बेलू से जंगल देखी जावाक पड़ो रे बापा आउ से जंगल रे जेते बड़ जीवजंतु मान अछंती बाघ अछंती भालू अछंती मते जदि रामपुड़ी खाई जिबे रे बापा बुआ इता तो असुर परा दिसुचे बुआ मुई तो बाघ भालू के डर थी इटा तो केड़े बनने के असुर गोटाला ना बुआ कि मुके खाई खुआ दबा ना तार डेना मन के तो खेड़की तार गोड़ मन के तो खेड़की रे एता के तो खिसा फुटते पर लागू छे बुआ ए बाबू अरे तमर के असुविधा हेनी तो हैं असुविधा ए बुआ ओटा भागी गोला रे बुआ ए बाबू तो के जोर से झड़ा लागुतिला हैं कि कार घोटा चोरी खे गले तो कार लोक नरदो थिले हो जेन तोड़े थैया सुचुचे हे सगासी करने के ट्रक और साइकिल आते कह अरे बाबू टिके हरबर रे थिली तो आसी तम सहित टिके धक्का हे गला आहा चिन्हा नहीं जना नहीं बाबू रे एमिति केमिति आसी के मते घरे फट कर बाड़े होला मते तो तळे पकई देला सेईटा देखा गला हे बाबू अरे फूल तो मागी सरी छी वर्तमान तम रास्ते रे चली जाओ मते पर रास्ते रे जीवा को नहीं 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 सही कारणटा मु न जड़ीबा जाय कदापि जीपी नाही कहि परिबिनी बाबू कहली परा कहि परिबिनी तमे तम रास्ते रे चली जाओ आ मते पर रास्ते रे जीवा नहीं 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 तमे कहिए पाई बाध्य देखिला बेले को तमे गोटे छुआ चोर परिका देखा जाउ छ तमे निश्चय गोटे चोर हेथिबो तमे निश्चय गोटे डकायत हेथिबो सरकार पड़िले मु तमको हम बंदी गृह नै के बंद करि रख हाय बाबू अरे थरे पर कहली मोर भूल हे जाई छी तमे तम रास्ते रे चली जाओ मते पर रास्ते रे जीवा को आई बाबू तमे सही कथा कहिया पाई बाध्य आ जदि सही कथा न कहिबो ताहले तमको तम परिवार नियो हाय बाबू और कहला बाबू अरे जो परिवार पाई आज मोर এই অবস্থা শেষরে তবে সেই পরিবারর নিয়মটা कहे कि ना পকাই सही कारणटा मु जानिबा कुछ चाहे তাহলে শোনা বাবু যেতেবেলে পরিবারর নিয়মটা পকাই দেইছ মনে দেই শোনা বাবু ठीक अछि बाबू मोर गोटाई भी हस खुशीर संसार थिला आ मो संसार भितरे मो बैस आनंदरे जीवन यापन करुथिली हेले हठात हम राज्य को गोटाई
ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ମହାମାରୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଶେଷରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ବାବୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଗଲି ରାଜମହଲ। ରାଜମହଲକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଗଲ। ରାଜାକୁ କାକତି ମିନତି ହେ କହିଲି ବାବୁ, ମହାରାଜ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ, ମହାରାଜ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି ବାବୁ, ଗୋଇଠା ମାରି ତା ରାଜମହଲରେ ମତେ ତଡ଼ି ଏତେ ନିର୍ଦୟ ରାଜା ତମକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତୋଳି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଅସହାୟ ମଣିଷଟେ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଆସି ଫେରି ଦେଖିଲି ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମୋ ପରିବାର ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ, ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ମୋ ମଣିଷ ମରିଛି ବାବୁ, ମଣିଷ। ତାପରେ ରାଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ରାଜଉଆସ। ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ? ଆଉ ରାଜା କିଛି ନ ଶୁଣି କିଛି ନ ବିଚାରି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ମତେ ଫାଶୀ। ଫାଶୀ ହେଲେ ବାବୁ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲ କେମିତି? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାବୁ ସେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଚାଲି ଆସି ସାରିଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଲୁଚିକି ଚାଲି ଆସିଲ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ ଅନେକ ଦୂର। ତାପରେ ହରପରରେ ଆସୁଥିଲି ବୋଲି ତମ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଥାଉ ବାବୁ ଥାଉ। ଆସୁଛି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ବାବୁ ରହିଯାଅ ବାବୁ। ଓ ବାବୁ ରହିଯାଅ। ଏପଟେ ଆସ ବାବୁ, ଏପଟେ ଆସ ବାବୁ, ଏପଟେ ଆସ। ଆଉ କାହିଁକି ଡାକିଲ ବାବୁ? ଡାକିଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ, ବାବୁ ତମେ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲ ତମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାରିଥିବା। ହଁ ବାବୁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତମେ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ଯିବ ବା କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ବାଜିବି ବାବୁ? ଏଇ ପଦ ଯୋଉ ପଟକୁ ନେଇଯିବ ସେଇଠିକି ମୁଁ ହସି ହସି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, এই যে দুনিয়া দেখুছ এই দুনিয়া হচ্ছে বহুত বড় স্বার্থপর। হ্যাঁ বাবু জানিছি। এই দুনিয়া হচ্ছে বহুত বড় বেঈমানর দুনিয়া। কাহিকি না এই দুনিয়ারে বাপ বি পুଅକୁ ପଚାରୁନି, ଭାଇ ବି ଭାଇ ପାଇଁ ଭଗାରୀ ସାଜି ଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିଥିବ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀକୁ, ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା କିଏ, ଜାଣିଥିବା କିଏ, ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ବା କିଏ ବାବୁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାବୁ। କେହି ନା କେହି ତ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତା ଘରେ ମୁଁ ମୂଲିଆ ଲାଗିବି, କାମ କରିବି ବାବୁ। ବାବୁ ତମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ବାବୁ ଆରେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କାହିଁକି କରୁଛ? ବାବୁ ନାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁନି, ସତ କହୁଛି। ତମେ ଖାଲି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ ବାବୁ। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାବୁ। ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦିଅ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମାନିବାକୁ କଥା ବାଧ୍ୟ। ଦଉଛି ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଶୁଣ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ହଁ ରାଜ୍ୟ। ବାବୁ, ଆଉ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ହଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଜାନନ। ଗଜାନନ। ହଁ ବାବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ନାରୀ ଚାଲିଛି, ଶାସନ ନାରୀ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ବାବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବସ କହିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ବାବୁ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମହାରାଜା ଆଉ ମହାରାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ହେ ବାବା ଏସବୁ କଥା ମତେ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ସେଥିରେ ତମର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି। ମୋର ବାବୁ। ବି ଲାଭ ଅଛି? ହଁ ବାବୁ, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେଟେ ଏଇଆ ଯେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରତିଭା। ହଁ ବାବୁ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେଇ ନାରୀକୁ ତମ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସେଇ ପାରିଲ ବାବୁ। ହେ ବାବୁ ଆରେ ଦିନ ବେଲା କାହିଁକି ସପନ ଦେଖୁଛ? ସପନ ନାଇଁ ବାବୁ, ସତ ଆରେ ମୋ ପର ଗୋଟାଇ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। କିଏ ଜାଣିଛି
କିଏ ଜାଣିଛି ତମେ ଖୁନି ଆସାମୀ ତମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ମତେ କହିଲ ତମେ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ଦେଖ ବାବୁ ତମେ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ସହମତ ତାହେଲେ ମୋ ହାତର କଥା ରଖିଛ ମୋ କଥା ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ବାବୁ ଦେଖ এই বেশরে তাহলে মই কেমিতি যাবি বাবু নাই 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 কিଏ କହିଲା ତମକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ତମ ରାଜମହଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେନା ସାମନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ ବାବୁ ତମକୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ মানে মই কিছু বুঝি পারলিনি ମାନେ ବାବୁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର কাহা তো বাবু ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା বাবা ତମକୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା তব কথারে মো একমত আজিঠার সৌন্দর্য নগরীর জনপ্রজা পাই মো সাজেবে বাবা ত্রিকালদর্শী বাবা ତମେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ତମ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା তারপরে সে রাজকুমারীকে মো এমিতি ভাবে গলে বলে কৌশলে তাহলে ও শুভ কামরে বিলম্বন করি অবিলম্বে চলে যাও ঘটাই আশ্রম তৈরি করি ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ এই সৌন্দর্য নগরীর জনপ্রজা পাই মো আজ ঠারো সাজি দেবী ভগবান ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେବ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବି ବାବୁ ঠিক আছে গজা হও সময় বিলম্বন করি অবিলম্বে ছুটি যাই ঘটাই আশ্রম তৈরি করি ତାହେଲେ ଦେଖୁଛ କାହିଁକି ବାବୁ ଆସ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ହେଇଯିବା চলো বাবু চলো